Good morning mga kasurtis kadik mga kabisyo. Good morning, mayong buntag, mayong agas na, naimbag abigat maupay ng adlaw maradyaw, ng adlaw madayaw, ng adlaw. Today's Kuya Den Daily Special para sa araw na ito, araw ng Sabado, Pitsa 24, no? May 24, 2025. Shout out, congrats sa mga daugan, no? Sa ating daily tip and guide kahapon, 659, lumabas ating 659, kahapon. 695 sa Negros, Negros. Tapos ating sa shoutout, no, 104 alas 9 ng gabi nagrambol, 410. Tapos yung ating 175 lumabas 517 157 sa Cebu province, so good luck, no, shout out, no, shout out. Okay, today's Kuya Den Daily Special 381 po 648-679-077 pang 3D and STL, Visayas, Mindanao and local or national. Shout out sa ating mga viewers, followers and subscribers all over the globe. 213-184-159-074 pang 3D and STL. Yan ating today's Kuya Den Daily Special. Good luck and God bless. Bye-bye. Diyos mabalos. I love you all.